به این مناسبت همه شما مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزیمان را صمیمانه تبریک میگویم. عید سعید فطر هر سال در سراسر مملکت با خرسندی و خوشحالی خرد و بزرگ مردم تجدید می‌گردد که بازگوی فضای آرام و آسوده کشور و احترام ما به ارزش‌های دین مبین اسلام میباشد. باید گفت که ارزش‌های دینی همچون یک جزء مهم فرهنگ ملی برای تحکیم صلح و ثبات و آسایش و آرامی جامعه نقش مهم دارد. با اتحاد و سرجمی، شکرگزاری و انجام دادن عملهای خیر، دعوت و هدایت کردن مردم یکی از فضیلت‌های عید سعید فطر می باشد. آن نه تنها پایان ماه شریف رمضان بلکه در برگیرنده حکمت‌های بلند اخلاقی و انسان دوستی دین مبین اسلام به حساب می رود. فضیلت دیگر عید سعید فطر از آن عبارت است که مردم با دعا و فاتحه روح گذشتگان خود را شاد می‌گردانند، از حال یکدیگر آگاه می‌شوند، همدیگر را به راه راست و احسانکاری در حق یتیمان و معیوبان و کمبزاعت‌ها و نیازمندان راهنمایی می‌کنند. بزرگی ماه شریف رمضان قبل از همه در آن است که در این ماه کتاب مقدس قرآن نازل شده است. در نخستین آیات‌های به پیامبر اسلام نازل شده خداوند امر به خواندن و نوشتن را همچون وسیله به دست آوردن علم فرموده است. از علم آموزی آغاز گردیدن چنین کتاب بزرگ دلیل واضحی مقام و منزلت بلند علم و دانش می باشد. علاوه بر این چندین آیت قرآن کریم مردم را به درک روندهای حیات از نگاه جهانبینی علمی دعوت می‌کند. در حقیقت اگر انسان جویای علم و دانش به دنیا و اطراف خویش با دید علمی نظر اندازد، خود را بهتر می‌شناسد، نقش و جایگاه و مسئولیت انسانی خویش را در جامعه و ارزگذاری به نعمت‌های زندگی عمیق‌تر درک می‌کند. بیهوده نیست که در یکی از حدیث‌های پیامبر اسلام طلب علم برای هر مرد و زن مسلمان فرض دانسته شده است. کل اسلام شناسان چنین می‌شمارند که معنی قرآن آداب و اخلاق حمیده می باشد. از این نقطه نظر مسئله تربیت فرزندان یعنی نورسان و جوانان در اکثر ملاقات و سخنرانی های من تاکید می گردد. به قول پیامبر اسلام بهترین هدیه والدین به فرزند تربیت کو پسندیده است و اگر شخص فرزندش را خوب ادب آموزد
بهتر از آن است که مقدار مال صدقه دهد. همچنین در یک حدیث رسول خدا آمده است که فرزندانتان را احترام گذارید، آنان را خوب ادب آموزید و اخلاق و رفتارشان را نیکو اصلاح نمایید. از جمله عنعنه‌های خوبی که مردم ما آن را به استقبال عید سعید فطر انجام می‌دهند، منزل و محل زیست خود را تازه و آزاده کردن، لباس تازه پوشیدن و همدیگر را با شادی و نشاط تبریک نمودن است. دیگر عنعنه و سنت نیکی که در روزهای عید انجام داده می شود، به نیازمندان خیر و سخاوت کردن می باشد. وابسته به این بار دیگر خاطر نشان می سازم که فطر روزه و خیرات را به یتیمان و معیوبان، عائله های کم بضاعت و بیماران و بیپرستاران دادن ثوابی بیشتر دارد، زیرا چنین شخصان با گرفتن هر گونه خیرات از جمله صدقه فطر در نوبت اول حقدار می باشند. آفریدگار در مورد صدقه دادن ما انسانها را تعلیم می دهد که تنها پای نفس خویش نباشیم و در فکر یکدیگر باشیم، زیرا انسانیت تنها در همبستگی و دستگیری همدیگری سعادتمند می گردد. هموطنان گرامی، یکی از بزرگترین حکمت‌های ماه شریف رمضان و عید سعید فطر رسیدن به قدر نعمت‌ها می باشد. بنابراین ما باید خوب درک نماییم و در خاطر داشته باشیم که صلح و ثبات و وحدت ملی اساس حیات آرام و آسوده هر یک عائله، هر یک فرد جامعه و شرط مهمترین رشد و پیشرفت کشور می باشد. یعنی صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی گرانبهاترین نعمت زندگی ما به حساب می رود. مخصوصاً در شرایط بی‌ثبات و بحرانی جهان معاصر که استقلال و آزادی، صلح و آرامی و ثبات سیاسی سیاره تحت خطر جدی قرار گرفته است. هر یک ما را ضرور است که به خاطر باز هم تحکیم بخشیدن اتحاد و سرجمعی ملت و امنیت دولت و جامعه کوشش نماییم و برای حمایه نعمت به‌بهای زندگیمان، استقلال دولتی و دستاوردهای آن همیشه آماده باشیم. ما تاجیکان همچون ملت فرهنگی و تمدنساز باید شکرانه کنیم که صاحب دولت و صاحب وطن و صاحب تاریخ باستانی هستیم. تاجیکستان صاحب استقلال و محبوب ما عضو کامل حقوق کل سازمان‌های با نفوذ بین المللی و برابری تمام کشورهای دنیا صاحب یک آواز می باشد.
جامعه جهانی تشبس‌های آن را دستگیری و پشتیبانی می کند و کشور عزیز ما امروز در جاده آبادی و پیشرفت قدم‌های استوار می‌گذارد. همدیاران عزیز، خودداری نمودن از همه گونه زیاده روی و اسرافکاری و ظاهر پرستی و نمایشکاری مهمترین وظیفه هر یک بنده مؤمن در همه حالت از جمله در ایام عید می باشد. وابسته به این ضرورت رعایت طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم را بار دیگر تأکید می نمایم. در حالی که جهان با مشکلات گوناگون اقتصادی، بحران‌های مالیوی، تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های ناگوار آن از جمله کم‌آبی و خشکسالی پیهم و بالاروی نرخ مواد غذایی روبرو گردیده است. ما باید به مسئله استفاده عاقلانه امکانیت‌های مادی و مالیوی خود مناسبت جدی داشته باشیم. به جای زیاده روی و اسرافکاری ما باید امکانیت‌های مالیوی خود را برای بهتر نمودن شرایط زیست و زندگی، فراهم آوردن شرایط بهتر برای اهل عائله و فرزندانمان و تعلیم و تربیت آنها صرف نماییم. همچنین روزهای مساعد بهار و فصل کشت و کار را ثمرناک استفاده برده برای حاصل فراوان و باز هم بهتر تأمین کردن بازار استعمالی با محصولات کشاورزی زمینه استوار گذاریم. باور دارم که در روز مبارک عید و من بعد نیز هر یک شخص ثوابجو و خیرخواه برای انجام دادن عملهای نیک تلاش می‌ورزد. نسبت به دیگران، مخصوصاً یتیمان و معیوان و عائله‌های کم بضاعت و نیازمند محبت و غمخواری ظاهر می‌نماید و با این راه صاحب ثواب زیاد گردیده در تحکیم اتحاد و همبستگی و وحدت ملی سهم می‌گذارد. ما و شما وظیفه داریم که برای پیشرفت دولت صاحب استقلالمان، آبادی وطنمان و باز هم بلند برداشتن نفوذ و آبروی آن در عرصه بین المللی تمام سعی و تلاش خود را به خرج دهیم. فراموش نباید کرد که انجام دادن خیر و سخاوت، دستگیری عائله‌های کم بضاعت، یتیمان و بیپرستاران، صرفه و سرشته‌کاری و تنظیم مراسم و معرکه‌ها در عین زمان رعایت و گرامی داشتی ارزش‌های ملی، فرهنگی و دینی ما می باشد. در این روند ما باید با تربیت نسل نورس، ترغیب آموزش علم و هنر و آماده کردن متخصصان سازنده و ایجادکار برای آینده دولت ملی صاحب استقلالمان اعتبار اولین درجه و دائمی دهیم. بار دیگر همه شما
همدیاران عزیز و هموطنان برون مرزیمان را با فرارسی عید سعید فطر از صمیم قلب تبریک گفته به همه شما بخت و اقبال بلند و دل شاد و خانه آباد آرزو می نمایم. عید سعید فطر مبارک باشد هموطنان عزیز. 28 март ҷаласаи якҷояи маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе ва ноҳияҳои фирдавсӣ исмоили сомонӣ, шоҳмансур ва сино оид ба интихоботи аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. гузориш дар ин хусус дар ҳавзаи интихоботии бисёрмандатии рақами 4 дар шаҳри душанбе ҷаласаи якҷояи маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе ва ноҳияҳои фирдавсӣ исмоили сомонӣ, шоҳмансур ва сино оид ба интихоботи аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. он тибқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъин намудани интихоботи даъвати нави маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ аз 4 декабри соли 2024 оид ба интихоботи аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон доир гардид. дар интихобот аз 222 вакили интихобкунандаи маҷлисҳои вакилони халқи шаҳри душанбе ва ноҳияҳои он 215 тои онҳо ширкат варзиданд. бояд қайд кард ки маҷлисҳои вакилони халқи шаҳри душанбе ва ноҳияҳои фирдавсӣ исмоили сомонӣ, шоҳмансур ва сино 5 нафар номзадро ба аъзогии маҷлиси миллӣ пешбарӣ намуданд. аз ҷумла тибқи муқаррароти қонунгузории амалкунанда зимни овозии пинҳонӣ аз ҷониби вакилон номзадии рустами эмомалӣ раиси шаҳри душанбе аз ҷониби маҷлисҳои вакилони халқи шаҳри душанбе ва ноҳияҳои он, каримзода мунира бобохон сартабиби муассисаи давлатии беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои сироятии кӯдакона аз ноҳияи фирдавсӣ, муҳиддин нуриддин давлаталӣ ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино аз ноҳияи исмоили сомонӣ, давлатзода қудрат қамбар ректори донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ аз ноҳияи шоҳмансур ва хушвақтзода қобилҷон хушвақт президенти академияи миллии илмҳои тоҷикистон аз ноҳияи сино пешниҳод гардида буданд. пас аз анҷоми овоздиҳӣ комиссияи ҳавзавии интихобот овозҳои додашударо ҳисоб намуда натиҷаи интихоботро эълон кард. дар натиҷа ба тарафдории номзад рустами эмомалӣ раиси шаҳри душанбе 100% овозҳои вакилони интихобкунанда, ба тарафдории каримзода мунира бобохон 98% овозҳо, ба тарафдории муҳиддин нуриддин давлаталӣ 98% овозҳо, ба тарафдории давлатзода қудрат қамбар 97% овозҳо ва ба тарафдории хушвақтзода қобилҷон хушвақт 99% овозҳои вакилони интихобкунанда дода шуданд. ҳамин тавр ҳамаи номзадҳо шумораи овозҳои лозимиро гирифта аъзои маҷлиси миллӣ интихобшуда эътироф гардиданд. бо ҳамин ҷаласаи якҷояи маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе, ноҳияҳои фирдавсӣ, исмоили сомонӣ, шоҳмансур ва сино оид ба интихоботи аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон кори худро анҷом дод. 28 март ҳамчунин дар мамлакат интихоботи даъвати нави аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳавзаҳои интихоботии бисёрмандатӣ оид ба интихоботи аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон доир шуд. вобаста ба ин нимаи дуюми рӯз дар комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба тасдиқи натиҷаи интихоботи даъвати нави аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласа баргузор гардид. гузориш дар ин хусус 28 март таҳти роҳбарии раиси комиссияи марказии интихобот ба райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон бахтиёр худоёрзода ҷаласаи комиссияи марказӣ баргузор гардид. дар он масъалаи тасдиқи натиҷаи интихоботи даъвати нави аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳавзаҳои интихоботии бисёрмандатӣ оид ба интихоботи аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон рақами 1, аз вилояти суғд рақами 2, аз вилояти хатлон рақами 3, аз шаҳри душанбе рақами 4 ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рақами 5 ки санаи 28 марти соли 2025 баргузор гардид мавриди баррасӣ қарор гирифт. бо риояи талаботи қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихоботи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси пешниҳодҳои маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои он, вилояти суғд ва шаҳру ноҳияҳои он, вилояти хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он, шаҳри душанбе ва ноҳияҳои он, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар ҳавзаҳои интихоботии бисёрмандатии болозикр 25 номзад ба қайд гирифта шуда буд.
مطابق طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات آوازدهی روز 28 مارس سال جاری گذرانیده شد. در اساس پروتکل‌های پیشنهاد نموده کمیسیه‌های حوزوی انتخاباتی بسیارمندتی در انتخابات از نصف زیاد شماره عمومی وکیلان انتخاب کننده از ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر و ناحیه‌های آن، از ولایت سوخت و شهر و ناحیه‌های آن، از ولایت ختلان و شهر و ناحیه‌های آن، از شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری اشتراک نمودند. طبق طلبات ماده 43 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جلسه‌های یکجای مجلس‌های محلی وکیلان خلق ذکر گردیده اوید به انتخابات عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان صلاحیتناک حسابیده شدند. در اساس ماده‌های 51 و 52 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در انتخابات روز 28 مارس سال 2025 نامزدهای زیرین با گرفتن شماره زیادی آواز وکیلان انتخاب کننده در حوزه‌های انتخاباتی بسیارمندتی اوید به انتخابات اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیده با قید گرفته وکالت‌هایشان تصدیق کرده شدند. از حوزه انتخابات بسیارمندتی اوید به انتخابات اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان رقم 1 علیشیر میرزان‌آباد رئیس ولایت، ریزا نظرزاده رئیس شهر خوروغ، زنیده رجبزاده رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان، انور امتشاهزاده رئیس ناحیه اشکاشم و امیدجان ناصرزاده رئیس ناحیه درباز به اعضایی دعوت نوی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شدند. از حوزه انتخابات بسیارمندتی اوید به انتخابات اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت رقم 2 رجبای احمدزاده رئیس ولایت، زمیره رستمزاده دیرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایاقت در شهر بوستان، دلارام غفورزاده دیرکتور مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 7 شهر کانیبادام، ادهم مامورزاده رئیس شهر استراوشن و عبدالخالق خالقزاده رئیس شهر پنجکند از ولایت سوخت اعضای مجلس ملی انتخاب شدند. از حوزه انتخابات بسیارمندتی اوید به انتخابات اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان رقم 3 دولتعلی سعید رئیس ولایت، بختیار نظرزاده رئیس شهر کلاب، ظریف نظیری رئیس ناحیه فرخار، اکرام‌الدین ولیزاده رئیس ناحیه یابان و میرزا دولت صبورزاده رئیس ناحیه قبادیان از ولایت ختلان به اعضایی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شدند. در حوزه انتخابات بسیارمندتی اوید به انتخابات اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری رقم 5 پرویز اکرمزاده رئیس شهر ترسونزاده، جبار ناصرزاده رئیس شهر حصار، عبدالغفار حکمت‌الله‌زاده رئیس ناحیه رودکی، شایره عبدالرحیمزاده معاون رئیس شهر وحدت و زرینه ایدیزاده رئیس ناحیه رشت اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شدند. نامزد ارزنده‌ای که ما اینجا انتخاب نمودیم در آینده برای پیشروی برای رشد و نموی کشور عزیزمون سهم ارزنده خود را می‌گذارند. با استفاده از حقوق‌های کنستیتوسیونی با درک مسئولیت بلند وکیل خلق بودن در انتخابات اشتراک فعالانه نموده با جانبداری نامزد ارزنده به اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رأی خود را دادند. باعث افتخار و سرافرازی بزرگ است که با شرافت صاحب استقلالی مملکت وحدت سرتاسری و سیاست خردمندانه و سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امید رحمان در مملکت چاره‌بینی‌های سطح بلند سیاسی با اتفاق آرا یکدلی و یک مرامی ساکنان مملکتمان برگزار گشته ایستاده است. انتخابات برگزار گردیده توانست که نفوذ یا خود ایمیج سیاسی تاجیکستان عزیز را در عرصه بین المللی باز هم بلند بردارد. انتخابات دعوت نوی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان می باشد و ما در این معرکه مهم اشتراک کردیم و رأی خود را با طرفداری نامزدهای ارزنده خود دادیم و باوری کامل داریم که نامزدهایی که ما پیشبری کردیم و انتخاب می‌گردند در
سهم خود را در پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان عزیز میگذارند. همین طور انتخابات اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در اساس طلبات کنستیتوسیا و قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در حوزه انتخاباتی بسیارمندتی ولایت مختار کوهستان بدخشان رقم 1، ولایت سوغد رقم 2، ولایت ختلان رقم 3، شهر دوشنبه رقم 4 و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری رقم 5 به طور آشکارا، شفاف و آزاد با اشتراک فعال وکیلان انتخاب کننده برگزار گردید. تغییریابی اقلیم و مشکلات جهانی مربوط به پیریخ‌ها و آب جامعه جهانی را به تشویش آورده است. برطرف نمودن این مشکلات زیاده از 13 سال می شود که در محور سیاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارد و در این سمت تاجیکستان تشبثکار 5 اقدام سطحی جهانی است. حل سریع مسائل مربوط به پیریخ‌ها و آب و اقلیم از رابطه استواری دستجمعانه و سریع جامعه جهانی وابسته است. شرح یوسف غنی‌زاده. تشبثҳои беназир ҳифзи пиряхҳо ҳалли масоили ҷаҳонии обу иқлим ҳадафу барномаҳои мушаххас ва таррезии нақшаҳои бузург ба хотири ояндаи босаодати башар. 5 ташаббуси таърихии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба ҳалли мушкилоти ҷаҳонии об ва дигаргуншавии иқлим ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамбастагӣ ва ҳамраҳии пайваста даъват менамояд, имрӯз аз ҷониби олимону донишмандони бузургтарин марказҳои илмии ҷаҳон мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор дошта, дар асоси онҳо нақшаҳои мукаммал рӯи кор омадаанд ва татбиқи босамари онҳо барои пешгирӣ аз обшавии пиряхҳои хурду бузург ва хатари тағйирёбии босуръати иқлим замина мегузоранд. биёбоншавӣ, хушксолӣ, сарзадани офатҳои табиӣ падидаҳои манфии дигаргуншавии иқлим буда дар ҳоли пешгирӣ нашудан оқибатҳои боз ҳам нигаронкунандаеро дар пай доранд. норасоии оби нӯшиданӣ аз ҷумлаи мушкилоти умдаи бештари давлатҳои рӯи дуньёст ва имрӯз зиёда аз 2 миллиард аҳолии сайёраи замин ба ин далел обҳои ифлос менӯшанд ки омили асосии сар задани бемориҳои сироятӣ гардидааст. бо дарки ҳалли саривақтии ин мушкилоти ҷаҳонӣ, президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз минбари созмони милали муттаҳид ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамкории устувору бенуқсон дар роҳи пешгирӣ аз обшавии пиряхҳо, таҳдиди тағйирёбии иқлим ва бартараф намудани мушкили марбут ба об даъват менамоянд ва иҷрои ин ҳадафҳоро дар заминаи рушди устувор муҳим арзёбӣ мекунанд. бо зиёд шудани афзоиши босуръати аҳолӣ бисёр захираҳои обӣ аз байн рафта истодаанд ва инчунин дар ин раванд бо таъсири тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ бисёр пиряхҳои ҳам пиряхҳои кӯҳӣ, ҳам пиряхҳои уқёнусӣ ва ҳам пиряхҳои материкӣ аз байн рафта истодаанд. бинобар ин ин ба он оварда мерасонад ки бисёр давлатҳое ки давлатҳои экваторӣ аз ҳифзи захираҳои обӣ маҳрум монданд ва аз захираҳои обҳои ошумиданӣ танқисӣ мекашанд. бо таъсири тағйирёбии иқлим таи солҳои охир сатҳи оби уқёнуси ҷаҳонӣ баланд шуда истодааст ва ин ба он оварда мерасонад ки баъзе минтақаҳои аҳолинишин ки дар ҷазираҳо ва дар минтақаҳои пасти сатҳи уқёнусӣ қарор доранд аз байн рафта истодаанд. бо пешниҳоди ҷониби тоҷикистон ва ҳамовозии дигар давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳид соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо эълон гардид. дар тоҷикистон таи солҳои охир якчанд маротиба конферансҳои сатҳи байналмилалӣ марбут ба обу иқлим гузашта истодааст ва дар соли ҷорӣ низ моҳи май низ як конферанси байналмилалии сатҳи баланд вобаста ба ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. тоҷикистонро аллакай имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун як кишвари ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои марбут ба обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо дар асоси ташаббусҳои пайдарпайи ҷаноби олӣ шинохтааст ва тоҷикистон худ як ташкилкунандаи ташаббусҳо дар масири ҳифзи захираҳои обӣ мебошад ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ташаббусҳои оламшумули ҷониби тоҷикистонро ба хубӣ дарк кардааст ва дастгирӣ ҳам менамояд. моҳи майи соли 2025 пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе
мизбони яке аз чорабиниҳои сатҳи баланд дар доираи соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо мегардад ки ташаббускори он президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошанд. дар ҳошияи баргузории ин конфронси сатҳи ҷаҳонӣ дар назар аст ки дар қалби тоҷикистони соҳибистиқлол боз барномаву консепсияҳои нав қабул гарданд ва барои ҳифзи пиряхҳо обшавӣ бо суръати ин сарвати табиӣ ва манбаи асосии обҳои нӯшиданӣ нақшаҳои амалӣ андешида шаванд. ҳифзи пиряхҳо ва самараноку оқилона истифода бурдани захираҳои об масъулияти ҳар сокини сайёраи замин буда ҳамкории дастҷамъона ва иқдомҳои саривақтиро тақозо мекунанд. танҳо дар ҳамин сурат имкон аст ки хатару таҳдиди тағйирёбӣ бо суръати иқлим кам гардад ва аҳли башар аз истифодаи обҳои тоза баҳравар бошанд. вусъати корҳои ободонӣ, амалинамоӣ, нақшаҳои рушд дар заминаи низоми муосири созандагӣ ва татбиқи ҳадафҳои самаровар ба истиқболи арзанда аз ҷашни муқаддасу миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бунёду аз навсозӣ ва таъмири бинову иншооти таъиноти гуногун бо саҳми мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорони ватанӣ идома дорад. дар пай тадбирҳои созанда симои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба таври шинохтанашаванда тағйир ёфта, дастовардҳо дар ин самт арзанда арзёбӣ мегарданд. шарҳи аҳлиддини нурулло. дар идомаи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ин навбат барои фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагии сокинон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои ободонию созандагӣ бо маром идома дорад. аз ҷумла дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе дар доираи иҷрои дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва нақшаҳои мукаммали раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бунёдкориҳо вусъат ёфта бо бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншооти мазкур шаҳри душанбе симои навро ба худ гирифта инфрасохтори кору хизматрасонӣ мукаммал гардонида мешаванд. бояд гуфт ки барои муҳайёсозии имкони беҳтар бо дастгирии давлату ҳукумат ва соҳибкорону шахсони саховатпеша дар саросари кишвар тадбирҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни фархундаи миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ идома дорад. ташаббусҳои ҳамешагии соҳибкорону ҷавонмардони ба номус имкон медиҳад ки дар кӯтоҳтарин муҳлат ҷумҳурии тоҷикистон ба пешравиҳои назаррас ноил гардид. ҳамаи ин пешравиҳо дар тоҷикистони бииштосо собитгари он аст ки соҳибкорону ҷавонмардони ба номуси ватандӯст ва дар маҷмӯъ сокинони мамлакат дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро сармашқи кори худ қарор дода бо пуштибонӣ аз ин сиёсати неку ояндадор тадбирҳои ободонию бунёдкориро дар мамлакат вусъат медиҳанд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи ахбор. хайр саломат бошед.